শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 64 থেকে আরম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 14.64 onwards. Okay. Yes, सत्यभामा माता जी रिपीट करिए श्लोका। সাহজিক প্রীতি দুহার করিল উদয়, সহজিকে প্রীতি দুহার করিল উদয়, বাল্য ভাবাচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয়। বাল্যে ভাবাচ্ছন্ন প্রভু হইল নিশ্চয়। यस, भक्तों से हृदय से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना वीडियो ऑन करके क्लास में अटेंड कीजिए। और 6:30 बजे हम लोग ग्रुप फोटोज लेंगे डेली, ठीक है? 6:30 बजे तो 100%। 6:30 আমি একটু মনে করে দেবেন তো শ্রীবাসবাবু, প্রত্যেকদিন 6:30 সময় আমাদের গ্रुप फोटो নেওয়া হবে প্রত্যেকদিন। ओके, आज ऐसे भी छुट्टी है सब वोट के लिए, तो प्लीज कम से कम वीडियो ऑन करके, इससे हम लोग को हौसला मिलेगा कि सब भक्त उपस्थित है, पर्सनली प्रेजेंट है क्लास में। পরস্পরের প্রতি তাদের স্বাভাবিক প্রেম উদিত হলো এবং যদিও তা বাল্য ভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তবুও তারা যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তা সহজেই বোঝা গেল। क्योंकि সাক্ষাৎ ইটারনাল কনসোর্ট। ইটারনাল কনসোর্টকে বাংলায় কি বলবো? ইটারনাল কনসোর্ট মানে নিত্য কনসোর্ট। কনসোর্ট কি বলবো? নিত্য প্রেমিক প্রেমিকা, এরকম না? প্রেমিক প্রেমিকা কনসোর্ট বলে না। पति पत्नी, सनातन पति पत्नी। सनातन पति पत्नी, पति पत्नी को कॉन्सोर्ट, इटर्नल कॉन्सोर्ट। कॉन्सोर्ट का बंगाली क्या होगा देखना पड़ेगा। एनीवेज, বাংলায় তো রয়েছে নিত্য পতি-পত্নী। পতি-পত্নী দেওয়া আছে, তাই হবে তাহলে। ওকে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও লক্ষ্মী প্রিয়া দেবী হচ্ছেন নিত্য পতি-পত্নী। তাই তাদের পরস্পরের প্রতি যে প্রেমের উদয় হয়েছিল তা স্বাভাবিক। তাদের সাক্ষাতের পর তাদের স্বাভাবিক অনুভূতি তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয়েছিল। আসলে সব তো রাধা তত্ত্ব থেকে আসছে, তো রাধা কৃষ্ণ তো ইটারনাল কনসোর্ট বলা হয়, কিন্তু ওনায় তো নিত্য পতি-পত্নী বলা হয় না। দুহা দেখি দুহার চিত্তে হইল উল্লাস, দুহা দেখি দুহার চিত্তে হইল উল্লাস, দেব পূজা ছলে কইল দুহে পরকাশ, দেহ পূজা ছলে কইলে দুহে পরকাশ। প্রভু কহে আমা পুজো আমি মহেশ্বর, প্রভু কহে আমা পুজো আমি মহেশ্বর, আমারে পুজিলে পাবে অভিষ্পিত বর, আমারে পুজিলে পাবে অভিষ্পিত বর। তারা পরস্পরকে দর্শন করে অন্তরে অত্যন্ত উল্লাসিত হলেন এবং দেব পূজার ছলে তারা তাদের অন্তরের অনুভূতি প্রকাশ করলেন। ठीक है, ये कल हम लोग ड्रामा कर सकते हैं। सुधामयी वल्लभी माता जी महाप्रभु बनेंगे और सत्यभामा माता जी आपने किया अभी तक ना, आप लक्ष्मी प्रिया देवी बन सकते हैं। তারা পরস্পর দর্শন করে অন্তরে অত্যন্ত উল্লাসিত হলেন এবং দেব পূজার ছলে তারা তাদের অন্তরের অনুভূতি প্রকাশ করলেন। ये कोई प्रभु लोग को बनाने से अच्छा होगा ना? ठीक है, अगली बात नेक्स्ट। सब माता जी लोग बोले ड्रामा, ठीक है। প্রভু কহে আমার পুজো মহামে, চৈতন্য মহাপ্রভু লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বলেন আমার পূজা করো, কেননা আমি হচ্ছি পরম ঈশ্বর। তুমি যদি আমার পূজা করো তাহলে তুমি তোমার অভিষ্পিত বর লাভ করবে। এই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। সব রকম ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, তাহলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় পেও না। ভগবান বারবার বললে ভয় পেও না।
लेकिन भक्त लोग दीक्षा लेने के बाद भी डरते हैं देवी पूजा छोड़ने के। भगवान इतना सुंदर क्लियरली बता दिया है भगवत गीता में, देवी देवता का उपासना करते रहता है। মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না, তারা সমস্ত দেবদেবীর তোষামোদ করে, মানুষের তোষামোদ করে, এমনকি কুকুর বেড়াল পর্যন্ত তোষামোদ করে। কিন্তু যখন তাদের ভগবানের পূজা করতে অনুরোধ করা হয় তখন তারা তা করতে চায় না। একই বলে মায়া। देखिए प्रभुपाद डेफिनेशन दे रहा, इसी यही माया है कि हृदय से भगवान श्री कृष्ण का शरणागत नहीं हुआ है। প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করে তাহলে তাকে আর অন্য কারোরও পূজা করতে হয় না। যেমন একটি গ্রামে এক একটি কূপে মানুষের স্নান, কাপড় কাচা আদি কর্ম পৃথক পৃথক ভাবে করা হয়, কিন্তু নিরন্তর প্রবহমান নদীতে গেলে সমস্ত কাজই তার জল দিয়ে সুন্দরভাবে করা হয়। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे कुत्ते बिल्लियां किसको कहा गया है? प्रशंसा मीन्स देवता लोगों को बताया गया है क्या हिंदी में? यही बताया गया कि लोग देव मनुष्य लोग क्या करते हैं, देवताओं का खुशामद माने तिल मारानो, की बोले तिल मारानो माने फ्लैटरिंग करता है, कुत्ते बिल्ली को भी लालन पालन करता है, लेकिन भगवान का शरणागत नहीं होता है। देवता लोग को क्यों करता है खुशामद? क्योंकि उन लोग वरदान देगा। कुत्ते बिल्ली को क्यों खुशामद करता है? क्योंकि उन लोग प्रोटेस्ट नहीं करेगा। बाकी अपना परिवार वाले को खुशामद करेगा तो 10 सवाल करेगा, थैंक यू नहीं बोलेगा। कुत्ते को बिस्किट खिलाइए तो सारा दिन लेज में पूछ टिंग 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 करेगा, तो आपको लगेगा अरे वाह कितना मेरा सुनता है। बिकॉज कोई तो सुनेगा नहीं, दुनिया में कोई आपका बात सुनेगा नहीं। आप बोलेंगे 10 बात दूसरा तो सुना देगा। तो ये एक तो है जो बिस्किट खिलाने से सब कुछ सुनता है। तो एवरीबडी वांट्स सम कंट्रोलिंग पावर। ये राधेश्याम प्रभु बहुत सुंदर समझाते हैं एक्चुअली प्रवचन में। सबको कुछ एक मैंने नियंत्रण करने वाला कोई चाहिए सामने। वी वांट फॉलोअर्स, तो क्या करते लोग, 1 दर्जन कुत्ता पाल लेते हैं। जहां जहां जाएगा कुत्ता पीछे पीछे जाएगा तो लोग वो आदमी को बहुत अच्छा लगेगा। देखो कोई तो मेरा है जो मेरा बात सुनता है, मैं जो बोलता हूँ करता है। और देवी देवता को क्यों करता है? क्योंकि उन लोग वांछित फल दे देगा। हाँ, एक बात बताइए, आप में से कौन बचपन में सरस्वती पूजा करते थे? गूगल हाथ उठाइए। मैं भी करता था। अभी आप लोग हाथ मत उतारिएगा, सत्य बात बताइएगा। अभी आप लोग अभी कौन कौन कंटिन्यू कर रहे हैं सरस्वती पूजा? वही हाथ उठा के रखिए। कौन कौन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सरस्वती पूजा? देखिए हाथ उतर रहा है टुक टुक करके। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ाई नहीं करता है। जब दरकार था तब कर लिया, अभी सरस्वती पूजा क्यों करें? अभी तो पढ़ाई हो गया है, ठीक ना? तो বাড়িতে হয় বাচ্চারা পড়াশোনা করে তো अभी बच्चा लोग करेगा। हाँ, फिर बच्चा लोग जब पढ़ाई हो जाएगा, पास कर लेगा, फिर बच्चा लोग भी बंद कर देगा, है ना? जिनको दरकार है वो करेगा, हम लोग क्यों करेंगे? अभी हो गया, पास हो गया। अभी सरस्वती भगवान फेल कराएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? अभी फेल करा दिया, अभी परीक्षा ही नहीं देंगे, फेल का क्या बात है? ओके। तो बहुत अच्छा एनालॉजी देता है श्रील प्रभुपाद कि गांव में जैसे कोई कुआं होता है, तो एक कुआं में स्नान करना, फिर कापर कचना, फिर हाँ सब ब्रश भी उधर ही करना, कितना दिक्कत होता होगा ना? सब सोचिए पूरा गांव वाला अगर एक कुआं में जाता है, डेली ब्रश करता है, कपड़ा धोता है, स्नान करता है, कितना दिक्कत होगा। सोचिए गांव में एक नदी है, तब तो कोई बात ही नहीं। पूरा होलसेल में गांव वाले एक साथ कर सकता है ना? बोलिए एक साथ नहा सकता है, एक साथ ब्रश कर सकता है, कपड़ा धो सकता है। नदी है, नदी कितना 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर पूरा गांव फैला हुआ नदी है। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए कल अगर हम लोग का इधर वाटर सप्लाई बंद हो गया, तो अगर हम लोग को जबरदस्ती जाना पड़ा गंगा मैया में, कोई दिक्कत होगा क्या? ज्यादा सिर्फ जाना आना में थोड़ा दिक्कत होगा बस। लेकिन वहां इतना बड़ा गंगा मैया है, कोई कहीं भी बैठ के ब्रश कर लेगा, स्नान कर लेगा ना।
तो यही बात बता रहे। अभी इसको कैसे तत्व से मिलाएंगे? প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করে তাহলে তাকে আর অন্য কারোর পূজা করতে হয় না। कोई अगर नदी का सहारा लिया तो फिर वो कुआं का सहारा लेने का कोई दरकार नहीं है। कुआं क्या है? देवी देवता। नदी क्या है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान। हाँ, यस सुचारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ गांव के सीमित क्षेत्र में विभिन्न कुओं का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता। माने एक कुआं में अगर लोग कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोते हैं, एक कुआं का पानी पीते हैं तो पानी पीते हैं। तो इसी तरह से वो शायद বেঙ্গলি देवी देवता বেঙ্গলি में लिखा है যেমন একটি গ্রামে একটি এক একটি लिखे है एक একটি कूपे মানুষের স্নান का। हाँ सही बोला आपने, थोड़ा अलग है ये एनालॉजी। तो एक माने हाँ तो वैसे अलग अलग देवता। अलग अलग देवी देवता अलग अलग कार्य के लिए है। पढ़ाई के लिए सरस्वती देवी। अगर किसी का फैक्ट्री वगैरह है तो किनको पूजा करेगा? विश्वकर्मा भगवान। हाँ सही बोला आपने, पूरा एनालॉजी थोड़ा अलग है ये। लेकिन अगर नदी एनालॉजी सेम हो गया प्रभु जी। नहीं थोड़ा वो जो अलग है। अलग अलग देवी देवता का सहारा लेना पड़ रहा है तो अलग अलग कुआं है। अलग अलग कुआं का भी सहारा लेना पड़ता है ना। तो नदी में जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, एक ही चीज सब में कुछ सब हो कुछ। जाए। हाँ बोल। थोड़ा अलग है। हाँ यस बंकिम प्रभु। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, দণ্ডবত প্রণাম প্রভুজি। আমরা গ্রামে ছোটবেলায় কেলেখাই নদীর পাশে একটা বট গাছ ছিল। বট গাছে উঠতাম, ওখানে জাম দিতাম, মানে একবার সেই নদীতে গিয়ে পড়তাম। মানে ছোটবেলা পড়াশোনা করবো না বলে সকাল 3:30 গরু ছেড়ে নিয়ে, আমার বাড়িতে 80খানা গরু ছিল, গরু ছেড়ে নিয়ে মাঠে চলে যেতাম চড়াতে, যাতে পড়তে না হয়। গিয়ে সারাদিন কেলেখাই নদীতেই থাকতাম। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরি বল, রাধে রাধে। তো গাছ থেকে ঝাঁপ দিতেন কি মানে ঘাটে ঝাঁপ দিতেন না জলে ঝাঁপ দিতেন? না, জলে 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 ওকে, জলে ঝাঁপ দিতাম। অনেক উঁচু বট গাছে উঠে উপর থেকে ঝাঁপ দিতাম। কেলেখাই নদী, যেটা কংসাবতীর সঙ্গে জুড়ে এসছে, কেলেখাই নদী। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরি বল, মেদিনীপুরে। ওকে, সেই নদী থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা যায়, সেই जल कापड़ धोआ जाए, स्नान करा जाए। तो नदी में सब कुछ करा जाता है, पानी भी पी सकता है, स्नान भी कर सकते, एवरीथिंग कैन बी डन। তেমনি কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন তাহলে তার সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কামে স্থিতে ঋতজ্ঞান প্রপদ্যন্তেন অন্য দেবতা। কামনা বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় যাদের জ্ঞান অপরিহিত হয়েছে তারাই কেবল বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করেন। भगवत गीता 7.20। हाँ लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि डिसाइपल कोर्स हम लोग अभी इंटरव्यू ले रहे हैं भक्त लोग का, उसमें भी देख रहे हैं कि भक्त लोग का घर में देवी देवता ऑल्टर में है, क्योंकि बाकी परिवार के सदस्य भी पूजा करते हैं हम लोग, तो वो तो थोड़ा टेक केयर करना ही पड़ेगा। लेकिन स्पेशली जो लोग सेकेंड इनिशिएशन ले रहे हैं, ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं, उन लोग का लिए तो मैंने थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है। जो लोग हरिनाम ले रहे हैं उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। लेकिन जो ब्राह्मण ले रहा है तो उनका थोड़ा देखना पड़ेगा कि ऑल्टर पूरा एकदम इस्कॉन स्टैंडर्ड हो। अगर कोई देवी देवता है तो आप और बाकी लोग सदस्य पूजा कर रहे हैं तो उनको एक अलग ऑल्टर कर दीजिए, या आप अपना लिए एक अलग ऑल्टर कर लीजिए, अपना लिए आप अलग ऑल्टर कर लीजिए। नहीं तो फिर ब्राह्मण इनिशिएशन लेके किनको पूजेंगे? देवी देवता को पूजना पड़ेगा, वो तो ठीक नहीं रहेगा। हरे कृष्ण, बाद में बात करेंगे। तो यही है, इसीलिए ब्राह्मण दीक्षा के लिए ये होम विजिट करके एक एक चीज देखना, किचन देखना, फिर ये ऑल्टर देखना, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना। লক্ষ্মীতার অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন। লক্ষ্মীতার অঙ্গে দিল পুষ্পচন্দন। মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন। मल्लिकार माला दिया करीला बंधन। देखिए इमीडिएटली उन्होंने शरणागत हो गए भगवान गौरांग महाप्रभु का। वो आए थे किस लिए? आए थी शिव पूजा करने के लिए, लेकिन इमीडिएटली महाप्रभु, बाकी कुछ लोग भाग भी गया था ना, कल आया था ना कि
कि भाग गया था कुछ कुछ औरत लोग। পরমেশ্বর ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই কথা শুনে শ্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী তৎক্ষণাৎ তার অঙ্গে পুষ্প চন্দন দিয়ে এবং তার গলায় মল্লিকার মালা পরিয়ে দিয়ে তার বন্দনা করলেন। ये मल्लिका फूल क्या होता है, किसी को मालूम है? हिंदी में क्या बोलता है या कुछ? इंग्लिश में क्या फ्लावर लिखा है इंग्लिश में? जैस्मिन, चंद्रमल्लिका मन है। चंद्रमल्लिका, ओके। इंग्लिश में क्या लिखा है इसके लिए? कालिंदी सुविलासिनी माता जी। प्रभु बुक खोला नहीं है अभी। वाह, अगला श्लोक। प्रभु तार पूजा पाइया हासिते लागिला, प्रभु तार पूजा पाइया हंसी तो लागिला, श्लोक परी तार भाव अंगीकार कइला। श्लोको पड़ी तार भाव अंगीकार कइला। মহাপ্রভু এইভাবে লক্ষ্মী দেবীর দ্বারা পূজিত হয়ে মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করে তিনি লক্ষ্মী দেবীর অন্তরে আবেগ অঙ্গীকার করলেন। तो श्रीमद् भागवत का श्लोक आने वाला है अगले श्लोक में। प्रभु मल्लिका ही लिखा है, मल्लिका फ्लावर्स। मल्लिका फ्लावर्स लिखा है, अच्छा। तात्पर्य, মহাপ্রভু শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন। ব্রজের গোপিকারা দুর্গা দেবী বা কাত্যায়নী দেবীর পূজা করে তার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণকে যেন তারা প্রতিরূপে লাভ করতে পারেন। পরমাত্মা রূপী শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের অন্তরে ঐকান্তিক বাসনার কথা জানতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি বস্ত্রহরণ লীলা বিলাস করেছিলেন। বস্ত্রহরণ লীला विलास করেছিলেন মানে वो दुशासन वाला नहीं, ये जो चीरहरण लीला भगवान ने किया था वो वाला। গোপিকারা যখন যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলেন তখন তারা তাদের অঙ্গের বসন নদীর তীরে রেখে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। পতি যেভাবে তার পত্নীকে নগ্ন অবস্থায় দেখেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন ঠিক সেভাবেই সেই বালিকাদের দর্শন করার জন্য তাদের বস্ত্র হরণ করে একটি গাছের উপরে গিয়ে বসেন। গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে তাদের প্রতিরূপে পেতে চেয়েছিলেন এবং যেহেতু পতির সম্মুখে স্ত্রী নগ্না হতে পারে, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রার্থনা অনুসারে তাদের বস্ত্রহরণ লীলা বিলাস করার মাধ্যমে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন। देखिए ये मेन कारण है, लेकिन बाहर का कोई जरा व्यक्ति अगर सुनेगा तो भगवान का निंदा करेगा कृष्ण को। কিন্তু নির্বোধ অসৎ লোকেরা ভগবান ও গোপিকাদের লীলার যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে তাদের মন গড়া দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তার কদর্থ করে থাকে মানে ক্রিটিসাইজ। গোপিকারা যখন তাদের বস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে থেকে ফেরত পেয়েছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ नीचे श्लोकटी आवृत्ति करेছিলেন। तो भगवान ने जब कपड़ा वापस दे दिया था गोपियों को, तब भगवान ने ये श्लोक बोला था, संकल्प विदितो साध्ये बा संकल्पो विदितो साध्यव्यो, साध्यव्यो ना साध्यबा, साध्यव्यो लिखा है हिंदी में। अच्छा, ओकार আছে সাধবো, ध ओकार लिखा है साधभो, अच्छा। धय ধয় জফলায় ওকার, साधभो। भवतीर्णां मद चरणम भवती नामद चरणमं मया अनुमोदितो सहसोई मया अनुमोदितो सहसोई सत्तो भवि तु मर्हति। सत्य भवितुमर्हति। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের বস্ত্র ফেরত দিয়ে কি বললেন, হে গোপীগণ, আমাকে তোমাদের প্রতিরূপে পাওয়া এবং সেভাবেই আমাকে পূজা করার যে বাসনা তোমরা করেছো তা আমি অনুমোদন করেছি, কেননা তোমরা তার উপযুক্ত। আই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড। তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গোপিকারা ছিলেন প্রায় তারই সমবয়সী। ऐसा नहीं कि हर एक गोपी उनके समवयसी था, किंतु ये जो था इन लोग उनका समवयसी था। তারা অন্তরে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে তাদের প্রতিরূপে পাওয়ার বাসনা করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রী সুলভ লজ্জাবশত তারা তাদের সেই মনোবাসনা ব্যক্ত করতে পারেননি, বিকজ দে ওয়ার অলরেডি ম্যারিড, इसलिए व्यक्त नहीं कर पाया। তাই পরে তাদের বস্ত্রহরণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাদের বলেছিলেন,
আমি তোমাদের মনের কথা জানি এবং তা আমি অনুমোদন করেছি। তোমাদের বস্ত্রহরণ করার পর তোমরা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় আমার সামনে এসেছো, যার অর্থ হচ্ছে যে আমি তোমাদের সকলকে আমার পত্নী রূপে গ্রহণ করেছি। কখনো কখনো মূর্খ পাষণ্ডীরা শ্রীকৃষ্ণ অথবা গোপিকাদের উদ্দেশ্য না জেনে শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের মতো একজন কামার্ত লম্পট বলে মনে করে তার এই লীলাবিলাসের অনর্থক সমালোচনা করে। কিন্তু বস্ত্রহরণ লীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবানের শ্রীমুখোক্ত এই শ্লোকটিতে ব্যক্ত হয়েছে। So this was the intention of বস্ত্রহরণ লীলা। বস্ত্রহরণ মানে চিরহরণ লীলা। ये श्लोक मैरिड मतलब मैरिड मतलब गोपीज थे ना ये तो व्हाट हाँ, they were already married। नहीं तो पर के रस आस्वादन कैसे होगा माता जी? देखिए कहाँ गया वो श्लोक में, पता चल रहा है मैरिड। देखिए कथा है बता। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक সেকেন্ড সেন্টেন্স में दिया हुआ है, তারা অন্তরে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে তাদের প্রতিরূপে পাওয়ার বাসনা করেছিলেন, কিন্তু লেকিন স্ত্রী সুলভ লজ্জাবশত they were already wives of somebody else's। स्त्री ना नहीं स्त्री सुलभ लज्जावशत हिंदी में क्या दिया हुआ है? they were already married or not? वहाँ भी यही लिखा हुआ है, स्त्री सुलभ लज्जा के कारण वे अपनी इच्छा व्यक्त नहीं। इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रभु यहाँ लिखा आई विश योर डिजायर टू बी फुलफिल्ड बिकॉज इट नो उसके आगे हमें एक सेकंड सुन लीजिए, कहाँ मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ सुन लीजिए, गलत पढ़िएगा। परपोर्ट का सेकंड सेंटेंस पढ़िए। within their minds they desired that Krishna be their husband, but because of feminine bashfulness they could not। बस हो गया, मिल गया। फेमिनिन पैशफुलनेस मींस दे वर अनमैरिड, उन लोग ऑलरेडी विवाहित नहीं थे। बट स्त्री सुलभ लज्जावशत बिकॉज ऑफ फेमिनिन मींस बिकॉज दे वर लेडीज लोग का तो लज्जा रहता है ना, उसीलिए उन लोग नहीं सामने आना चाह रहे थे। ओके, तो ये सब जो चिरहरण हुआ वो सब गोपी लोग अनमैरिड थे, अनमैरिड गोपीज। गोपी में भी बहुत कैटेगरीज है ना, दे वर अनमैरिड गोपीज। यस, चीरहरण और वस्त्रहरण सेम मतलब है क्या? हाँ सेम। चीर और वस्त्र, चीर का अर्थ तो कपड़ा ही है ना। माने कोई समझता है वस्त्रहरण लीला माने वो दुशासन वाला समझता है कि भगवान कपड़ा बढ़ा रहे, भगवान कपड़ा बढ़ा दिए थे ना, वो तो वो अलग है, चिरहरण अलग है। चिद माने चित्त माने मन ना, चिरहरण माने कपड़ा हरण ना। चिर का अर्थ क्या है? चीज माने कपड़ा, वस्त्र। हाँ, महामंजिल माता जी। प्रभु यहाँ इस लीला के पहले ही लीला आया था जिसमें कि कात्यायनी देवी का पूजा करने आए हैं सब देवी देवता शिव को पूजा करेंगे ताकि पति इसके पति अच्छा पति मिले। इसके मतलब है वो सब कुंवारी है। मैं कंफर्म हो गया कि वो कुंवारी। करेक्ट, यस। मैंने परसों भी बोला था ये बात। अच्छा, परमवीर चक्र दिया जाएगा। यस बंकिम प्रभु। मेरे को एक्चुअली वो वर्ड से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, किंतु स्त्री सुलभ तो हम सोचा ऑलरेडी दे आर मैरिड। नो, दे वर अनमैरिड गर्ल्स। वो क्या बोला? डैमसेल गर्ल, फेमिनिन इंग्लिश में क्या है? फेमिनिन क्या? बिकॉज ऑफ फेमिनिन समथिंग। फेमिनिन क्या लिखा था माता जी, कविता माता जी? फेमिनिन बैशफुलनेस माने लज्जावशत। पहले बार बैशफुलनेस का स्पेलिंग क्या एक बार देख लेते इंग्लिश में क्या है? BASH फुलनेस FULNESS। बैशफुलनेस माने शाई, रिजर्व्ड, एम्बैरेस्ड। अच्छा, लज्जावशत, जैसे औरत लोग लज्जा पाता है वैसे सामने नहीं आया उसलिए। ओके, कहाँ थे हम लोग? तो ये श्लोक महाप्रभु ने, देखिए इस कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को सुनाया था, महाप्रभु ने इस श्लोक को ये बालिकाओं को सुनाया। अगला श्लोक, এই মত লীলা করি দুহে গেলা ঘরে, এই মতো লীলা করি দুহে গেলা ঘরে, গম্ভীর চৈতন্য লীলা কে বুঝিতে পারে,
গম্ভীর চৈতন্য লীলা কে বুঝিতে পারে। চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্বজন, চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্বজন, শচী জগন্নাথ দেখি দেন উলাহন। সচি জগন্নাথে দেখি দেন উলাহন। এইভাবেই পরস্পরের কাছে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী তাদের গৃহে ফিরে গেলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গভীর লীলা কে বুঝতে পারে? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চপল ব্যবহার দেখে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চপল ব্যবহার দেখে তার প্রতি তাদের প্রেম বশত প্রতিবেশীরা সচিমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন, कंप्लेन करते हैं ये अचानक क्यों आ गया लोग? अच्छा क्यों कंप्लेन? এই যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা গিয়ে ওর বাবা মার কাছে নালিশ করলেন। हाँ वही होगा कि आप मैंने सिर्फ लक्ष्मी प्रिया देवी का नहीं, पूरा सब बालिकाओं को बोल रहा है, हमारा सब संदेश खा ले रहा है, आपका लड़का बोल रहा है कि हमारा पूजा करो, तो ये सब जाकर कंप्लेन किया। ठीक है, ये भी ड्रामा में रख सकते हैं आप लोग। ओके ग्रुप फोटो, ग्रुप फोटो का टाइम हो गया। ओके ये हम लोग ग्रुप फोटो का क्या क्यों ले रहे हैं आप लोग बाद में समझ में आएंगे। ये ग्रुप फोटोज लेकर हम लोग एक आज अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। सब हरे कृष्ण बाबू दारन दारन ग्रुप फोटो अच्छे, सब अपना दांत दिखाइए। कौन फोटो ले रहे हैं? अरे अच्छा मैं ही ले रहा हूँ। भारती माता जी आप लेंगे? भारती माता जी ओके मैं ले रहा हूँ। आ गया स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, फोटो नहीं क्या प्रिंट स्क्रीन ये देख चल रही है। ओके हो गया, मैं अपना दांत नहीं दिखा पाया। ओके ये हम लोग ग्रुप में डालेंगे। हाँ यस বলুন কি বলছিলেন, কোথায় গেলেন? আমি বলছিলাম যে চিরহরণে বেসিক্যালি দুটো কারণ ছিল। একটা কারণ জিজ্ঞেস করেনি তো কি কারণ ছিল? না না ওই দুটো যে আলোচনা করেছিল আমি হাত উঠে দেরি হয়ে গেলে, দুটো মেন হচ্ছে দুটো। একটা ছিল কি, একটা ছিল যে মানে বিনা বস্ত্রে মানে উলঙ্গ হয়ে জলে চান করা উচিত, শাস্ত্রবিহিত নয়, ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট, বস্ত্র ছাড়া উপরে উঠে আসতে বলা হয়েছিল এই কারণে, যদি ভগবানের মধ্যে আমাদের মধ্যে যদি মানে লজ্জা একটা আবরণ, লজ্জা কোনো বস্ত্র নয়, লজ্জা আবরণ ভগবান থেকে আমাদের মধ্যে ডিফারেন্স করে দেয়, মানে পৃথক করে দেয়, যার জন্য উনাকে দেখতে দিয়েছিলেন যে এই যে লজ্জা নামক বিবরণটাকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য এই চিরহরণের মেন ছিল উদ্দেশ্য। হরে কৃষ্ণ বাবু। हरी तो सब जाकर नेबर्स लोग जाके सची माता और जगन्नाथ मिश्र को माता पिता को कंप्लेन किया निमाई के बारे में। एक दिन शची देवी पुत्रे रे भोत्सिया, एक दिन सची देवी पुत्रे भटसिया, ধরিবারে গেলা পুত্র গেলে পালাইয়া, ধরিবারে গেলা পুত্র গেলা পালাইয়া, উচ্ছিষ্ট গর্তে ত্যক্ত হান্ডির উপর, উচ্ছিষ্টে গর্তে ত্যক্ত হান্ডিরে উপর, বসিয়াছেন সুখে প্রভু দেব বিশ্বম্ভর, বসিয়াছেন সুখে প্রভু দেব বিশ্বম্ভর। একদিন সচিমাতা তার পুত্রকে ভৎসনা করে তাকে ধরতে গেলেন, কিন্তু তার পুত্র তখন সেখান থেকে পালিয়ে গেল। যদিও তিনি হচ্ছেন সমস্ত জগতের পালনকর্তা, তবুও তিনি উচ্ছিষ্ট ফেলার গর্তে পরিত্যক্ত হাড়ির উপর গিয়ে বসলেন। यस निरुना नीलमणि माता जी फोटो शेयर करिए इसका लीला का। পূর্বে ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন নূতন পাত্রে ভোগ রান্না করে শ্রী বিষ্ণুকে নিবেদন করতেন। माने भोग तो सब मिट्टी का हारी में होता है, और भोग रान्ना करने के बाद जो भगवान को जो ऑफरिंग करते हैं वो भी मिट्टी का पात्र में करता था, और डेली नया नया यूज करते थे। एक बार भगवान को भोग लग गया, वो पात्र को और मिट्टी का पात्र को और परिष्कार नहीं करते थे, हो गया छूटा हो गया बाहर।
अभी आप लोग बोल सकते हैं क्यों मिट्टी का पात्र झूठा हो गया बाहर? क्योंकि मिट्टी का पात्र को संपूर्ण साफ करना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट পরিষ্কার কমপ্লিটলি। ওকে ওকে, সেই প্রথা এখনো জগন্নাথপুরীর মন্দিরে প্রচলিত রয়েছে। তখন নতুন মাটির পাত্রে রান্না করা হতো এবং রান্নার পর সেই পাত্রগুলি ফেলে দেওয়া হতো, মানে কুকিং বর্তন, ভগবান কা রন্ধন বর্তন भी फेंक दिया जाता। সাধারণত বাড়ির পাশে একটি বড় গর্তে সেই পাত্রগুলি ফেলে দেওয়া হতো। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুখে সেই পাত্রগুলির উপর গিয়ে বসলেন। আরাম সে যাকর बैठ गया। সচিয়াসি কহে কেনে অসুচি ছুইলা, सोचियासी कहे केने असिच छुईला, গঙ্গা স্নান করো যাই অপবিত্র হইলা, गंगा स्नान करो जाई अपवित्र হইলা। ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্ম জ্ঞান, यहाँ सुनी माता के कहिलो ब्रह्म ज्ञान, বিস্মৃতা হইয়া মাতা করাইল স্নান। विस्मिता হইলা माता कराइलो स्नान। সচী মাতা যখন দেখলেন যে তার পুত্র উচ্ছিষ্ট পাত্রের উপর গিয়ে বসেছেন, তখন তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, তুমি কেন এই উচ্ছিষ্ট পাত্র স্পর্শ করলে? তুমি এখন অপবিত্র হয়ে গেছো, গঙ্গায় গিয়ে স্নান করো। তা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মাকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। যদিও সচিমাতা তা শুনে বিস্মিতা হইয়াছিলেন, তবুও তিনি তাকে জোর করে স্নান করিয়াছিলেন। ये लीला भी कल हम लोग देखेंगे। ये लीला में मम्मी बन सकता है हिरण्मय गौरांग प्रभु, और निमाई बन सकता है সচি সুতনাথ শ্রীবাস প্রভু। ঠিক আছে, দুজনে ফোনে আলাপ করে প্র্যাকটিস করে নেবেন, কালকে এই ড্রামাটা হবে। তাৎপর্য, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মাকে যে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন। প্রভু বললেন, মা, এটি পবিত্র এবং ওইটি অপবিত্র, এই ধারণা একটি ভিত্তিহীন জাগতিক বোধ মাত্র। এই পাত্রে তুমি বিষ্ণুর ভোগ রান্না করেছো এবং সেই ভোগ শ্রী বিষ্ণুকে নিবেদন করেছো, তাহলে এই পাত্রগুলি অপবিত্র হয় কি করে? শ্রী বিষ্ণুর সম্পর্কিত সবকিছুই বিষ্ণু শক্তির প্রকাশ। শ্রী বিষ্ণু হচ্ছেন পূর্ণ শুদ্ধ এবং নিত্য পরমাত্মা। তাহলে এই পাত্রগুলির পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বিচার হয় কি করে? এই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ শুনে সচিমাতা অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে জোর করে স্নান করিয়েছিলেন। ঠিক আছে, तो मत सोचिए कि ये इस जगह में जहाँ झूठा बर्तन भी, मैंने अपना जीव का, मनुष्य का झूठा बर्तन भी फेंका जाता नहीं। यहाँ सिर्फ भगवान का जो बर्तन, रंधन बर्तन जो यूज हो गया मिट्टी का, वो फेंका जाता था। ठीक है, तो इसलिए महाप्रभु शिक्षा दे रहा है कि फिर वो कैसे झूठा, वो खराब हो गया, झूठा हो गया, अपवित्र हो गया, भगवान का ही है ना बर्तन। ठीक है, ये तत्व को उस तत्व से मिक्स मत कीजिएगा वो लीला से। और एक लीला क्या था, कुछ दिन आगे हम लोग संदेश वाला लीला सुना था, याद है? तो उसको इससे मिक्स मत कीजिएगा। वो तत्व अलग था जो शिक्षा एक्चुअली महाप्रभु माँ से सुनना चाहते थे, सची माता से, और ये तत्व अलग है। 76 नंबर श्लोक। यस माता जी। शेयर नहीं हो पा रहा, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो पा रहा? पिंकी यादव माता जी, एक फोटो शेयर करिए ना, वो मिट्टी का। अरे हम अभी क्या, मेरे को बोल के फंस गया मैंने। यस, कभी पिंकी यादव माता जी, थोड़ा वो मिट्टी वाला अगर फोटो मिले तो शेयर करिए। महाप्रभु मिट्टी के हांडी में बैठे हुए। ओके, 76 नंबर श्लोक। कबु पुत्र संगे सची करिला शयन, प्रभु पुत्र संगे सची करिला शयन, देखे दिव्य लोक आसी भरिल भवन, देवे दिव्य लोके आसी भरिल भवन। सुभाष प्रभु,
এই লীলাটাও করবেন। আপনাদের দুটো লীলা দেওয়া হলো, একটা হচ্ছে মাটির হাড়ির উপর বসে আছে, আর একটা হচ্ছে এই যেটা এখন শুরু হয়েছে। শচী বলে যাহ পুত্র বলো হো ব্যাপারে বাপেরে, सोची बोले यहाँ पुत्र बोला हो बापेरे, মাতৃ আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে, मात्रे आज्ञा पाइला प्रभु चलिले बाहिरे, চলিতে চরণে নুপুর বাজে ঝন ঝন, चलिते चरणे नुपुर बाजो झन झन, শুনি চমকিত হইল পিতা মাতার মন, सुनी चमकित हইল पितार मातार मन। মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী, मिश्र कहे এই বড় অদ্ভুত কাহিনী, শিশুর শূন্য পদে কেনে নুপুরের ধ্বনি। শিশুর শূন্য পদে কেন নুপুর ধ্বনি। ये जगन्नाथ मिश्र, नरेंद्र सरोवर, चैतन्य प्रभु हो सकता है। ठीक है, तीनों चाहिए, मदर फादर एंड निमाई। ঠিক আছে সুভাষ বাবু, এই লীলাটা সুন্দরভাবে করবেন, আপনার তত্ত্বাবধানে। ইউ আর দ্য ক্যাপ্টেন অফ দিস টিম। শচী কহে আরো এক অদ্ভুত দেখিল, শচী কহে আরে এক অদ্ভুত দেখিল, দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল। दिव्य दिव्य लोक आसी अंगन भरिलो। सबको समझ में आ रहा है ना क्या हुआ? समझाने का दरकार है? ओके, थैंक यू। কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি, কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি, কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি। কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি। तो ये थोड़ा समझा दे रहा है कि सची माता बोल रहे कि हम भी देख रहे हैं कि दिव्य दिव्य लोग सब आ रहे हैं, कहाँ से भगवान जाने, और ये दिव्य दिव्य लोग स्तुति भी कर रहा है। मेरे को लग रहा है स्तुति कर रहा है। ठीक है मुकुंद प्राण प्रभु, समझ में आ रहा है? ओके, यस। ये मिट्टी वाला लीला का देखिए फोटो आ गया ना, ये सब दर्शन करिए। मिट्टी के ऊपर और भी होगा फोटो, पिंकी माता जी, और भी फोटो होगा। बाएं तरफ देखिए एक दो ठो मिट्टी का फोटो है। अच्छा ठीक है, चलेगा चलेगा। ओके, नॉर्मल चैतन्य चरितामृत स्क्रीन शेयर करिए प्लीज। अगला श्लोक। मिश्र बोले किछु হোক চিন্তা কিছু নাই, মিশ্র বলে কিছু হোক চিন্তা কিছু নাই, বিশ্বম্ভরের কুশল হোক এই মাত্র চাই। বিশ্বম্ভরে কুশল হোক এই মাত্র চাই। জগন্নাথ মিশ্র উত্তর দিয়েছিলেন যে যাই হোক তা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই, আমি শুধু এটুকুই চাই যে সর্বতভাবে বিশ্বম্ভরের কল্যাণ হোক। अच्छा, अभी तृतीय लीला है, तो सत्यभामा माता जी आप लोग को और एक लीला दे रहे हैं, एक ठो दिया था, दो ठो दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। एक दिन मिश्र पुत्रेर चापल्य देखिया, एक दिन मिश्र पुत्र चापल्य देखिया, ये वाला आप लोग का है, ठीक है, 83 नंबर श्लोक से, ये भी आप लोग को करना है। धर्म शिक्षा दिलो बहु भत्सना करिया, धर्म शिक्षा दिलो बहु भत्सना करिया। एक दिन जगन्नाथ मिश्र तार पुत्रेर चापलता पूर्ण आचरण देखे ताके बहुत भत्सना करे नीति शिक्षा दिएছিলেন। अगर आपको लगे कि किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र भी है इसमें। रात्रे स्वप्न देखे एक आशी ब्राह्मण, रात्रि स्वप्न देखा एक आशी ब्राह्मण, मिश्रेर कहे किछु सरस वचन, मित्र कहे किछु सरस वचन। तो एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने उनका पुत्र का चापल्यता आचरण देखे, चापल्यता मान छटपट छटपट चंचल आचरण देखकर बहुत डांटा निमाई को, बहुत तुम छटपट करते हो आजकल, ऐसे कुछ डांटा। नीति शिक्षा दिएছিলেন, नीति शिक्षा माने ऐसे नहीं करना चाहिए, यू शुड बी शांत स्निग्ध होना चाहिए। সেদিন রাতে জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে দেখলেন যে এক ব্রাহ্মণ সামনে এসে रोष सहकारे এই কথাগুলি বলছেন। स्वप्न में देखा कि एक ब्राह्मण आया और गुस्से में बोला, क्या बोला? मिश्र तुम्हें पुत्र तत्व किछुई ना जाने, मिश्र तुम्हें पुत्र तत्व किछुई ना जानो, भत्सन तारण करो पुत्र करी मानो, भत्सन तारण करो पुत्र करी मानो। मिश्र कहे देव सिद्धि मुनि केने नय, मिश्र कहे देव सिद्धि मुनि केन नय, যে সে বড় হোক মাত্র আমারও তো নয়। যে সে বড় হোক মাত্র আমারও তো নয়।
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার ও স্বধর্ম, পুত্রে লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম, আমি না শিখাইলে কইছে জানিবে ধর্ম মর্ম, আমি না শিখাইলে কইছে জানিবে ধর্ম মর্ম, বিপ্র কহে পুত্র যদি দৈব সিদ্ধ হয়, বিপ্র কহে পুত্র যদি দেব সিদ্ধ হয়, শত সিদ্ধ জ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়, শত সিদ্ধ জ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়, মিশ্র কহে পুত্রে কেনে নহে নারায়ণ, মিশ্র কহে পুত্র কেন নহে নারায়ণ, তথাপি পিতার ধর্ম পুত্রেরও শিখন, তথাপি পিতার ধর্ম পুত্রের শিক্ষণ, এই মতে দুহে করেন ধর্মেরও বিচার, এই মতে দুহে করেন ধর্মের বিচার, বিশুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্রের নাহি জানে আর, विशुद्ध वात्सल्य बिसरे जानी नहीं यार। समझ में आया? ऐसे दोनों का स्वप्न में ही हो रहा है, किंतु स्वप्न में धर्म के बारे में आलोचना हो गया। এত শুনি দ্বিজ গেল হইয়া আনন্দিত, এত শুনি দুইজ গেলা হইয়া আনন্দিত, মিশ্র জাগিয়া কহিলা পরম বিস্মৃত, মিশ্র জাগিয়া হইলা পরম বিস্মিত, বন্ধু বান্ধব স্থানে স্বপ্ন কহিল, বন্ধু বান্ধব স্থানে স্বপ্ন কহিল, শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল, শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল, এই মতো শিশু লীলা করে গৌরচন্দ্র, এই মতো শিশু লীলা করে গৌরচন্দ্র, দিনে দিনে পিতা মাতার বাড়ায় আনন্দ, দিনে দিনে পিতা মাতার বাড়ায় আনন্দ, जितना चंचल जितना चापल्य जितना दुष्ट बच्चा उतना माता पिता को वात्सल्य आनंद रस आस्वादन कराता है। मिश्र तुम्हें तुम्हार पुत्र तत्व किछु जानो ना। एक दिन रात को जिस दिन जगन्नाथ मिश्र ने पुत्र को थोड़ा भत्सना किया था ना, चेस्टाइजमेंट किया था, उसी रात को एक व्यक्ति आया, ब्राह्मण आया स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र का। সেই রাতে জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্ন দেখলেন যে এক ব্রাহ্মণ সামনে এসে রোষ সহকারে এই কথাগুলি বলছেন, মিশ্র তুমি তোমার পুত্রের তত্ত্ব কিছুই জানো না, পুত্রে বলে মনে করে তুমি তাকে তিরস্কার করছো, ইউ ডোন্ট নো হু ইজ হি। জগন্নাথ মিশ্র উত্তর দিয়েছিলেন, এই ছেলেটি দেবতা হোক, সিদ্ধ যোগী হোক, মহর্ষি হোক, অথবা সে যাই হোক না কেন, আমার কাছে সে কেবল আমার পুত্র। পিতার কর্তব্য হচ্ছে পুত্রকে লালন পালন করা এবং নীতি ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া। আমি যদি তাকে না শেখাই তাহলে সে ধর্ম মর্ম জানবে কি করে? ব্রাহ্মণ উত্তর দিল, তোমার পুত্র যদি দৈব সিদ্ধ হয় এবং তার জ্ঞান যদি স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহলে আর তাকে শিক্ষা দেওয়ার কি প্রয়োজন? স্বপ্নে ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রকে বলেছিলেন যে তার পুত্র কোনো সাধারণ মানুষ নন, তিনি যদি দিব্য পুরুষ হন তাহলে তার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ এবং তার ফলে তাকে শিক্ষা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये उस लीला से मैच हो रहा है जो ये दामोदर लीला से, जब वो बांध देते हैं तो बलदेव जी गुस्सा से आके उनकी माँ को बोलता है कि आप नहीं जानते हैं कि वो कौन है, हम ये है, तो का सब मेरे ही घर में जन्म लिया है। यस करेक्ट, एकदम सिमिलर। জগন্নাথ মিশ্র উত্তর দিয়েছিলেন, আমার পুত্র যদি নারায়ণ হয় তবুও পিতার ধর্ম হচ্ছে পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া। এইভাবে জগন্নাথ মিশ্র ব্রাহ্মণ স্বপ্নে ধর্মের তত্ত্ব বিচার করেছিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসে জগন্নাথ মিশ্র এতই মগ্ন ছিলেন যে তিনি আর অন্য কিছু জানতেন না। বিশুদ্ধ বাৎসল্য রস। শ্রীমদ ভাগবত 10:8-45 বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি বেদে ও উপনিষদের উত্তম শ্লোকের দ্বারা মন্ডিত হন এবং সত্যগুণে সাংখ্যযোগের মাধ্যমে মহাপুরুষেরা যাকে ধ্যান করে তাকে মা যশোদা ও নন্দ মহারাজ তাদের শিশুপুত্র বলে মনে করেছিলেন। तो वही भगवान को इन दोनों अपना बच्चा समझा था। তেমনি জগন্নাথ মিশ্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তার অতি স্নেহের শিশুপুত্র বলে মনে করেছিলেন, যদিও তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা ও মহর্ষিরা ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তার আরাধনা করেন। সেই কথা শুনে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন
আর जगन्नाथ मिश्र जेगे उठे अत्यंत विस्मित होलेन। ये ब्राह्मण कौन हो सकता है आप लोग के हिसाब से, जो स्वप्न में आए? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बोलूं मेरे हैंड रेस नहीं होता प्रभु जी। जो बहुत ब्राह्मण घर में रहने आए थे, जो भोजन अपना पका के जो पा रहे थे, बार बार जूठा कर दे रहे थे प्रभु, वही। अच्छा ठीक है। और कोई कौन बता पाएगा ये ब्राह्मण कौन है? इसका उत्तर यही है, मेरे को भी मालूम नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई देवता होगा शायद, उनको बुरा लगा होगा देवता को जब सुबह मॉर्निंग में लीला देखा कि भगवान को इतना इतना तारण भत्सना कर रहा है, इतना डांट रहा है ये व्यक्ति जगन्नाथ मिश्र, उनको बुरा लगा होगा, अरे मेरे भगवान को इतना डांट रहा है, तो सपने में गया रात को, वही होगा ना, कोई देवता देवी होगा कोई। সেই স্বপ্নের কথা তিনি তার বন্ধু বান্ধবকে সব কাছে বলেছিলেন, মানে जगन्नाथ मिश्र को याद था स्वप्न, मॉर्निंग में जाकर फ्रेंड्स को बोला, এবং তারা সকলেই সেই কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। হ্যাঁ ऐसा, ये तुम्हारा ये छोटा पुत्र निमाई उसका, মানে देखिए योग माया से सब भूल गया है, सबको किसी को मालूम नहीं कि भगवान है। এভাবেই গৌরহরি তার শৈশব লীলা বিলাস করেছিলেন এবং দিনের পর দিন তার পিতামাতার আনন্দ বৃদ্ধি করেছিলেন। इस तरह से এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चैतन्य चरितामृतम की जय, कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो।